আর তমকে কেন নিজ স্বামী বলি তোর মানিছিলা এটা কি কহব শর্টকটে কহব নো নো শর্টকটে তমকে কেন স্বামী বলি তোর মানিছিলা আর অর্জ বলা কোনা কে তমকে কে কলা কে সে অর্জ বলা কোনা তমকে কে দিছিলা সখা হ তোমার বড়টা কি ধর শর্টকটে বড়টাকে এখানে ধরনি আগে শুনো শুনো সাধুর মধ্যেই করি মন দ্বাপর যুগর কথা করো ইন্দ্র সঙ্গে কৃষ্ণ দিনে কলে দেবী বাদ সাত রাত্রি সাত দিন হইলে বসাবার আগে বজ্র পড়িଥିଲା আগে শুনো সন্থল মা বাপাকে মূল্যা মারিব ভাল কি পাঠ পড়িব কুরকুরি মারু খাইবনি হ্যাঁ আগে ত্রেতা যুগর দিনে অবস্থি জান অযোধ্যা নমারু আজ্ঞা কলে সে গমন বৈষ্ণব সীতা হস্ত রন্ধা যে খাইলে খাইলা পরে বি আজ্ঞা তাঙ্ক উদর শান্ত রহেলে আহা সীতা বেদাই আজ্ঞা নিরোধে মাগিলে तो समस्तंकर पेट बोले अवस्थी मुनिकर पेटटा नहीं पड़ला ए वही ताकर पेट की क्या नहीं सका ताकर पेटे बोले अभिशाप के लागिथिला बोले पेटटा नहीं पड़ी अभिशाप तो जेतबरा सीतांकर बाकी देखि मोटा पानी हेलती तो सीतांकर पेट बोला आवे तो सही समय सीता माता रागी गले 21 दिन खाना करे যদি তোমার পেট नहीं पड़ला फुटे गोलिया पानी पीले हलो তোমার पेट भरबा তোমার पेट नहीं पड़े सीता क्रोध रही करे अभिशाप दे काम करे আপন করে তবে ইন্দ্র প্রশ্ন করবি বাধা সে সময় সাত রাতি সাত দিন লগাণ বর্ষা করবে ইন্দ্র সেই জল সমুদ্রের নিব অবস্থা করে সীতা মাতা অভিশাপ বনেশ্বর কথা और सब কথা পরিমাণ করব বড় হুলম দেখবার আমি বাপাଙ୍କୁ কারণ আশীর্বাদ দি পরমা সখা বাপা তো আমার বাপা সমান লোকে তাঙ্কর আশীর্বাদ আমার সেরা থাও বলম দেখবার एही परी बड़वटा पकड़े ছোট ভ্যান্ডর ধান দোলান দেবার তো সীতা অভিশাপ দেইতিলে বলি যে আজ্ঞা দ্বাপর যুগরে সীতাঙ্কর সাপের লাগি একা সেই জল সব অগস্তি মিনিট নিতিলে বলি যমুনা মানে
ଭର୍ତ୍ତି ନାଇଁ ହେଲା ତମର ମୁଲେ ବି ନାଇଁ ହେଲା କି କାହାର ବି କୌଣସି କ୍ଷତି ନାଇଁ ଆହା ଏହି ପରିଧାନ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ବିଧାନ ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ ପୁଣି ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ସଖା ଆଗୁରେ ପୁରାଣ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ନାନା ପୁରାଣରେ ନାନା ମତ ଅଛି ଏ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରିବଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯେ ରଚନ ଭୁଲିଲେ କ୍ଷମା କର ହେ ସଜୁଜନ ନାନା ଗୁରୁଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ନାନା ମତ ଗୁଣ ଆହା ସମସ୍ତ ଗୁଣ କ୍ଷେତିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ खास नहीं लगे कथा एंती कथा माने गोटे गोटे दिन और कथा काना हला कि हो मोर कोको मारे लागला मके सुई जते लोग मना करे कि मो कहती ना हेति लागे मोर ना रखले सिया मोर बुआ बोले एक दिन मजाक मजाक ना कि जेटा भी हो वृंदावती के एंता चिमकी देखले के हनु कार्तिक साटा जेटा भी हो ताकर जनता बोले भी चिमकी देखले के हनु जे पार्वती जानी पारले हीरो बोल दे प्रश्न भगवान जतने कोत्रे जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता जा देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो सबुरे जदी तने सब मां बोले को चियाला केनु जे पार्वती मना करे जे बाबू सदा तोर मां संग समान केते एते हरकत कर जे मां बोले जे मके दर्द होती से कथा पार्वती निजे कार्तिक के मना करे और कार्तिक लोग सते प्रेम विज्ञाप मांगबा लागि जेथिला पार्वती जोग माया आमे जेंता आकड़ा नि कर चलो तो नाना कवितर नाना मत सदा हम हिंदू धर्म रे 33 कोटी देवादेवी अछि जेंटा कि मुस्लिम धर्म रे गुटे खाली अल्लाह आ क्रिश्चियन धर्म रे आज्ञा यीशु बोली कर रहे यीशु तो सखा 33 कोटी देवादेवी हेली काती लागी आ भगवान शिक्षा देवा लागी हेला 33 कोटी देवादेवी केवल हमर भारत में अछि देवी देवता कथा दूसरा पुराण रे तत्व अछि पुराण रे तत्व अछि सखा राजा रे कथा जी आबे पॉडकास्ट ର ସୁପର ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ଗେମ୍ ସଙ୍ଗ ଜାଣିଛ ସଖା ଏଟା मेरे को मेरा जे नहीं पुता जेंटा कि पहला तांकर गीत हिट ही गेला हिट बटी का नहीं नहीं प्रकाश ର प्रथम सॉन्ग सेटा माने पहला गीत है अरे अरे भाई कोई चलती बात काले प्रीति अच्छे मौला पट्टा हां दे हां अरे काले भाई चलती बात काले प्रीति अच्छे मौला पट्टा दे गुरे प्रीति अच्छी फाटा अगोरे प्रीति अच्छी सोना दाम काली भाई